Nijang Karbi Anglong arlo kedo Karbi Anglong Autonomous Council Entry Tax Gate kedo atum Tangka akele kerung palama bangke akimige kali deta hai athe bangso putha ke ong dong atum kache song setame penangan thek dong long do bangso alam ki klang dong penajok kedam tang phai kuni ni phai phoni we por phai kre simalom ranai malong kedo Karbi Anglong Autonomous Council Entry Tax Gate aton rialong raikom sai khatum damsi inkir cheklo Kerung police station ka parlo Ranaima KAAC Entry Tax Gate along kedamtang phaikuni ni phai pho ajo por phai kre si malompen KAAC Entry Tax Gate along ke ongdung agari along tangka akele kirung dunalangki ke klang hamajo raikom sai khiatum inkir damche bangso phi nijang Karbi Anglong arlo kedoan KAAC Entry Tax Gate setame ing hapon erlo Entry Tax Gate along kedua tumpen kedamtang penana pora hutpen setame KAAC hin pen ke pathik pon ateng pen tangka rung pon pesi akele tangka ke endun kwa langki ke klang pena joksi ke doan Entry Tax Gate setami inkir pon chego KAAC Entry Tax Gate kheruni ranaima along kedamtang ni phai pho arni truck a driver atu malong tangka ki rung dun pen ko ansi tangka ke endun ma bangso alam thi arju senan ओए बोलो कौन कर रहा है आप करिए 12 चक्का 400 था खाली और लोड था 500 2 चक्का था 300 लोड था 400 आज 6 चक्का था 200 लोड था 300 अभी ऐसे अभी तो 2 चक्का 14 चक्का 16 चक्का निकल गया और लोग का तो 1000 है 1200 है लेकिन आप लोग का यूनियन का कार्ड दिया बोल के 16 का 500 में चला जाता है कार्ड देने का बाद लोड देने के बाद चला जाता है तो हम लोग इतना करने के बाद आप लोग क्यों ऐसे करता है कत ले जाओ डालमिया तुम तो डालमिया उमरांशो কি আছে কয়লা আছে না গাড়ি কিয় রখাইছে ইয়াত গাড়ি কিয় রখাইছে আপুনি গাড়ি মানে ইয়াতে মানে মালিক ইউনিয়নৰ পৰা বেছি 300 টাকা দিব পাৰে ইয়াতে 500 টাকা খুজিছে 500 টাকা খুজি আছে 500 টাকা লাগে ইউনিয়ন কিমান দি আছে ইউনিয়নৰ বেছি 300 দিলে গাড়ি লৈ যাবি নহলে না গাড়ি ৰখাই দিবি আগে পিছে যায় নেকি এনেকুৱা আগে পিছে 300 টাকা দি যায় নেকি আপোনালোকে আগত 300 টাকা আজি 500 টাকা দিছে আজি মানে 500 টাকা লাগে আৰু এইটো কাৰণে ৰখাই দিছে Lason thak thaksi tumpreng baithalang swalong pendanglok West Karbi Anglong district arlo kedoan KAAC Entry Tax Gate bangke law and order hin pen inkir ponetsi raikom sai khatumsi paton preksi thek onlong lo dongkamukam pen bikibe Karbi Anglong lai